नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरी बहनों, आज जो है ना जो हमारा मौजू है वो बच्चों को जो है ना बचपन से नमाज सिखाना है कि बच्चों को हम कैसे नमाज सिखाएं और उनको नमाज का पाबंद कैसे करें। औलाद को नमाज की तरफ राग़िब करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। नबी तालीम यह है कि जब बच्चा दाएं बाएं को समझने लगे तो उसको अपने साथ नमाज के लिए खड़ा कर दिया जाए, और जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे नमाज के फ़राइज़ वाजिबात और उसके जो है ना सुन्नत सुनन से आगाह किया जाए। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का कहो, और रोज़े को भी नमाज पर क़ियास किया जाएगा। लिहाजा जब बच्चा रोज़ा रखने के काबिल हो जाए तो आदत डलवाने के लिए उसे रोज़ा रखने की तलक़ीन भी करनी चाहिए। इसी में हिकमत यह है कि बच्चा शुरू ही से इन इबादत के अहकाम सीख ले और नौउम्री ही से उनको अदा करने, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने, उसकी तरफ मुतवज्जे होने, उससे इल्तिजा करने, उसकी ज़ात पर भरोसा करने, उस पर कामिल व मुकम्मल एतमाद करने का आदी बन जाए, और इन इबादत से उसे अपनी रूह की पाकीज़गी और जिस्म के लिए सेहत और अखलाक के लिए सफाई और अक़वाल व अफ़आल की इस्लाह मालूम होने लग जाए। नमाज न पढ़ने पर मारना। बच्चा अगर नमाज पढ़ने में कोताही कर रहा है, उसको अहमियत न दे या अदा करने में सुस्ती व काहली से काम ले, तो उस वक्त वालिदैन के लिए जायज़ है कि उसको सज़ा दें और उसकी सरजनिश करें, क्योंकि इसने फितरत के तकाज़े को तर्क करके शैतान की पैरवी की है। तो इस मरहले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक इसका इलाज ज़रूरी है, वो है हल्की फुल्की ज़रब से तंबीह करना, और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद उसको सुनाया जाए कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का कहो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो नमाज तर्क करने पर मारा करो और उनके बिस्तर को भी जुदा कर दो। और उसके साथ साथ बच्चों में ये शौक़ पैदा करने के लिए फ़ज़ाइल नमाज की अहादीस भी उनको सुनाई जाए, ताकि वो अपनी शौक़ और रग़बत से नमाज पढ़ें और इस नमाज को नमाज समझ कर अदा करें, अल्लाह का हुक्म समझ कर इसको पढ़े, और उसको वक्त पर अदा करने पर जो इनामात हैं वो उसको सुनाई जाएँ। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ें एक जुम्मा से दूसरे जुम्मे तक उनके दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, जबकि वो कबायर का इर्तिकाब ना करें। कबायर गुनाह जो बड़े गुनाह है उससे वो बचें। तो ये छोटे छोटे गुनाह जो है, जो गुनाह सगीरा जो कहलाते हैं, उसके लिए जो है नमाज और वज़ू, ये जो है ना जब वज़ू आदमी करता है तो उस वज़ू में जो है ना छोटे छोटे गुनाह जो आंखों से सरजद हुई हो, जो हाथों से सरजद हुए हो, जो पैरों से, जो है ना मुँह के ज़रिए और जो नाक के ज़रिए, जो भी आज़ा हैं बदन के, उसके ज़रिए जो भी गुनाह होते हैं, छोटे छोटे गुनाह, वो जो है ना वो उससे जड़ जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कबायर गुनाह है, बड़े गुनाह जो है वो जो है ना तौबे के बग़ैर जो है ना, और अगर आपने किसी का हक़ खाया है तो उस हक़ को उसके जो है ना लवाहिकीन तक या उस बंदे तक पहुंचाना जो है ना उसके बग़ैर ये नामुमकिन होता है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र रखें कि हम जो है ना किस नहज पे जा रहे हैं। आज पूरा माशरा जो है, आज जो माशरा है वो सारा बददियानती का शिकार है, और लोग जो है ना हर किस्म के जो है ना, आज तो तौबा तौबा, आज तो हम ये लोग कहते हैं कि जी हमसे क्या गुनाह हुआ है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी कौन सा गुनाह है जो अभी तक हमने छोड़ा है, जो छूट गया है हमसे, जो हमने अभी तक हमने किया नहीं है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये तो जो है ना अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उस तक जो है अभी तक जो है ना मजमूई तौर पर उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर जो है ना कोई जो है ना वो अज़ाब नाजिल नहीं किया है, वरना ये जो है ना ये उम्मत जो है ये अज़ाब की मुस्तहिक़ हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उसका जो रास्ता है वो तौबा है। अल्लाह से तौबा की जाए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की जाए। इनफरादी तौर पर भी हम तौबा करें, और जो है ना इज्तिमाई तौर पर हर आदमी अपने गिरबान में देखे कि जी मैं क्या क्या गुनाह कर रहा हूँ। हर आदमी को चाहिए कि रात को कि आज पूरे दिन में मैंने नेकी के कितने काम किए हैं और मैंने बुराई के और गुनाह के कितने काम किए हैं। तो जो है ना वो तौबा करें कि जो है
کل سے جو ہے نا بلکہ اسی وقت سے وہ توبہ کرے اور اللہ سے توبہ نصوحہ کرے، توبہ نصوحہ کہ آئندہ جو ہے میرے اللہ میں نے ابھی تک جو گناہ کیے ہیں چھوٹے صغیرہ کبیرہ، چاہے وہ جو ہے نا نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ، یا میں نے جو ہے نا وہ کھلے طور پہ کیا ہے یا مخفی طور پہ کیے ہیں، یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں جو ہے میں اس جو ہے نا میں انشاءاللہ توبے پہ قائم رہوں گا اور یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت انسان جو ہے نا وہ غلطی کا پتلا ہے، پھر لیکن جان بوجھ کے نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں۔ ہمارے دلوں کے حال سے اللہ جو ہے نا بخوب باخبر ہے کہ ہم جو توبہ کر رہے ہیں وہ سچا توبہ نکال رہے ہیں یا جو ہے نا ہم صرف اللہ کو نعوذ باللہ منہا نعوذ باللہ کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی کی اصلاح کر کے اور ہم اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر ایک آدمی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہے وہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ گناہوں کی زندگی توبہ کرے۔ یعنی پورے دنیا کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھو ایک معاشی بحران میں لوگ مبتلا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج جو ہے نا لوگ جو ہے نا پریشانی میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اصل ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے فائدہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم جو ہے نا روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم نے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے نا ہم لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے، دنیا میں بھی جو ہے نا یہ جو رزق ہے، کیونکہ جو ہے نا دین کے اوپر جو عمل کرتا ہے وہ جو ہے نا آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں اور جو دینی لحاظ سے کچھ بھی ہم سے بہتر ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں وہ سکون میں ہے، ان کو جو ہے نا یہ فکر نہیں ہے۔ اور جو ہے نا دین سے ہماری طرح جو ہے نا بیزار ہے اور جو دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی آپ زندگی کو دیکھیں، وہ پریشان حال ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے اور رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کے ایک بری حالت ہے۔ تو میرے دوستوں گزارش ہے، آخر میں گزارش ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے اور یہ قابل جو ہے نا عمل ہیں تو وہ اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی جو ہے نا ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کریں۔ اگر کسی ایک کی بھی زندگی جو ہے نا ہماری وجہ سے کوئی ایک بندے نے بھی توبہ کر کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری تو شاید وہ ہمارے لیے آخرت میں جو ہے نا نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں اگر یہ چینل آپ کی سمجھ میں ہے، رموز حق ٹی وی چینل، تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور جو ہے نا لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے، پسند آئی ہے اور اچھی ویڈیو ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔